जमी मुझे कहली से लक्ष्मण रेखा से रश्मन रेखा लक्ष्मण रेखार आरपटे आम देखिक आसले मंदिर से पटू एपटे थी रावण ये जोड़ा ये सीता माँ को हरण होता जोटा भितर देखा से स्टोरी कहले आई सैड्रे गोटे अच्छी 11.5 फुट्र हनुमान मंदिर एवं जावा से हनुमान मंदिर को दर्शन करा सो ए मंदिर भर पलि आसलु से 11.5 फुट्र हनुमान दर्शन है जेहेतु मोबाइल कैमेरा अलाउ ना तो से मुझे भिडियोटा कर सो भल दर्शन है दर्शन सारिक आम जा नेक्स्ट लोकेशन तो आम आसिक पहुँच गलु लक्ष्मण जी का मंदिर रे ये आमर जो लक्ष्मण जी कर मंदिर अच्छी आ सुपर्णकार नाक जो काटा होता से पटे सेपटे जेहेतु कौन बाड़ फाड़ आसिक ये ये मैंने गोटे स्टाच्यू कर देते तो यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर मैंने पूरा एठिक आसला मैंने पूरा रामायण पूरा स्टोरी आप देखिपारे नासिक हूँ पूरा राम को जगह मंदिर ये आमर लक्ष्मण जी का मंदिर ये जब बुली पड़े आप ये अच्छी आमर नाक काटते जो लक्ष्मण ये सुपर्णकार नाक काटा होता हनुमान हनुमान जी एठी आपण माने स्टोरी रु जानि पारथुए कोन पई जगार ना नासिक हेजी आपण माने को मु जूम करी देखाई दोजी पढि दियंतु इति नाक कटा हेतला लक्ष्मण जो तांकर सेति पई जगार ना नासिक पडिछ क्या है रबड़ी खुद बनाते हैं आप तपन रबड़ी फेमस एठी बाई कोडु आन लूटर रबड़ी खाया पई लागो खाओ तापर पैसा दो केमति अछि गांडू ओके तो आम से लक्ष्मण का मंदिर बाहरला राम सृष्टि उद्यान से राम सृष्टि उद्यान रु आम अच्छे रामकर बहुत बड़ मूर्ति अच्छी यहाँ हूँ राम सृष्टि उद्यान ये आप देखो ये बहुत बड़ रामकर मूर्ति अच्छी ये साइड रे पार्क टाइप अच्छी लोक मैंने आस बस गोटे राउंड मार जाऊँ बढ़िया लगुच भी जगटा खराटा टी हूँ राम सृष्टि उद्यान अलमोस्ट नासिक आमर दिन सरिया ये जाइए आ गोटे जगह जापर नासिक रू बाहर जाए आम औरंगाबाद जोटा कि नुआ जार नुआ ना है छत्रपति संभाजीनगर ये मूर्तिर यहाँ साइड व्यू राम तीर जानी पारे पानी फाणी बहुत लगी शोड़ा हो ना सुंदर देखा जाता ये एमती चारिपटे उद्यान टाइप अच्छी तो उद्यान आसिक लोक मैंने बसुँच यहाँ आमर आमर बसी सर कहतु केमती लगुच बहुत बढ़िया अति आनंदमय सो गाइस जब आम आसिक पहुँच गलु जो जगार सुपर्णकार नाक काटते लक्ष्मण सो यहाँ बर्तमान तो ये माने वर्षा ना जेहेतु ये भितर आसी पारे वर्षा है पूरा फुल हो जाए जना पड़ जाऊँगी ये भ्यूटा आप देखते ये लोक आसिक फटो फटो उठा भल जगह है पानीटा एपटे आसूसी एपटे एपटे चलिया करी से ठीक लोक से जाऊँ चढ़ी चढ़ी आसवे एपटे जी पूरा एरियाटा ये टाइप अच्छी नासिक रे गोदावरी किछ एई वाला देखा जाए कौन कौन नासिक रे गोदावरीटा हमर टिके एई वाला देखा जाए आपन देखथिबे राजमंड्री रे ऑलमोस्ट केते 2-3 किलोमीटर रो गोटा ब्रिज थिबो एडी ए गोदावरी ऊपर किंतु एठी देखिबो पूरा छोटो किना शांत शिष्ट सरल बट दिस रिवर ए रिवरटा बिल्कुल भी शांत शिष्ट नुहे ये जाई किना तबाही मचा सीधा विजयवाड़ा आड़े हाँ ठीक ठीक कहया कथा जे एठू पूरा बहुत शांति रे एठू जाउजी गोदावरी माने जदि कंपेयर करबा हमें राजमंड्री आड़े आंध्र रो एटा से गोदावरी नदी जोड़ा एठू आसी
ସୋ ଏଠି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଛୋଟଟେ ହେଇକି ଯାଉଥିବ, ସେ ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା କିଏ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ସେ ବହୁତ ସେପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ଟା, ସେ ସେଇଆ କହୁଛି। ସେଇ ଏରିଆ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ସିଜିନରେ ଯୋଉ ସିଜିନରେ ନାହିଁ, ସେଠି ଭାଇ ଜଣେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଦେଖେନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ସେପଟେ ବି ଆଉ ଜଣେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ଏଠି ଗୋଦାବରୀ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ନାସିକରେ, ଆମର ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସାରିଦେଲୁ। ହଁ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପାରିଲୁନି, କାରଣ କାଲି ଆମର ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ କାମ ସରୁ ସରୁ 10ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପଟେ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ନଗର ସେପଟକୁ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ, ଯୋଉଟାକି ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ସେ ଆମର ଯୋଉ ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ପାଖରେ। ତ ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲୁନି, ଆମର ମନ ଥିଲା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଏଇଠୁ ବାହାରି ଯିବା, ଏଇଠୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ଆମେ ସମ୍ଭାଜୀନଗର। ତ ଦେଖା ହବା ପୁଣି। So guys, you are back to Nasik station. ଏବେ ନାସିକ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯିବା ଔରଙ୍ଗାବାଦ। ଔରଙ୍ଗାବାଦ ମାନେ ଶିବାଜୀ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନଗର। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଜେନେରାଲ କୋଚରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକିରେ ଆମର ନାସିକ ସରିଗଲା। ନାସିକ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ନାସିକ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ନଗର। ସୋ ଏବେ ଏଥର କୁମ୍ଭଟା ଏଇଠି ହବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ ନୁହଁ ତ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଚାଲିଛି। ସୋ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆରାଉଣ୍ଡ 2500 କୋଟି ପାଖାପାଖି ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ପାଇଁ। ସୋ ବହୁତ ସାରା କାମ ଚାଲିଛି। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ତ କୁମ୍ଭ ଆସିବ ସେଠି ନାସିକରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ନାସିକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ନାସିକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମେ ଯିବା। बाय बाय नासिक। तो आमे ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ନା ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ଯୋଉଟାକି ପୁରୁଣା ନାଁ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିବା। ଚେକ୍ ଇନ୍ କରି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଦେଖିବା ରାତିରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା, ପଞ୍ଜାବୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇକି ଏବେ ଆମେ ୱେଆର ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଫ୍ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରୁ ମନେ ପଡୁଛି, ପୁରୁଣା ନାଁଟା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ନଗର। ସୋ ଏବେ ଆମେ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲୁଛୁ। ରାତିରେ ଏଠି 11:30 ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। 11ଟାରେ ବନ୍ଦ, ଏମାନେ ଟାଣିକି 11:30 ଯାଇ ଯାଉଛି। ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବି ସେଇଆ କଲେ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସଟର ପକେଇକି ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତ ଯିବା ଏବେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରୀଷ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବା କାଲି ସକାଳେ। ବାଏ ବାଏ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଘାଟି, ଛୋଟ ଘାଟି ଟାଇପ୍ର ଆରମ୍ଭ ହବ। ମଝିରେ କୋଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ କିଲା ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଅଛି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ପୁରା ଠାକୁରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିଜେ ପକେଇଲି, ଫୁଲ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି। ଏପଟେ ଆଜି ହେଲା ହୋଲି। ହୋଲିରେ ସବୁ ଲୋକ ଡରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସାଇଡରେ ଆଖୁ ସାଇଡରୁ ଗଛ କାଟିକି ଆଣିଲେ ଆଖୁ ରସ ଦେଲେ ପିଆ ହଉଛି।